Tingnan. Wow. Wow. Chico Mini. Anito, sabi? Sige. Mga bagay na nagsisimula sa letrang K. Kangaroo, check. Kabayo, koneho, kandila, kutsara, kamay, korona, kubo, kalabasa, at kamatis. Ito ma. Bilugan ang K. Ayan. Perfect! Ito pa. Madikit na. Ganda man. Okay. Oh, Ano? bakatin ang iba't ibang komunidad. Kulayan at lagyan ng check ang kinabibilangan mong lugar. Wow, perfect. Diba? Diba? Pino-perfect ito, pero ito, kilang. Good pa din. Saan natin makikita ang tumutulong sa ating komunidad? Wala galing. Perfect na perfect. Perfect na perfect. Gusto tapos. Ito police. Oh, wow. Ito, 6. 1, 2, 3, 4. Mama. Ito kasi pare, dito yan. Ito, dito yan. Okay? Ito teacher, dito sa school. Police, Mali ako, dito ma. Mali yan. ako, ma. Okay lang. Bombero, dito yan. Okay lang, baby. Kisa yan, okay lang. Kisa yan. Mali ako, mamali. Ala, wag na, be. Wala na yun. Okay lang yan. Hindi ka teacher. Bakit teacher mo eh? Love ko teacher eh. Ito pa oh. Kulayan. Bilugan ang mga larawan ng simula sa titik K. Galing. Mama, Kilay. Ito din. Masulat ko. Ito K. Ito K at saka K. Tapos K. So, Mali ako, maki. ano nangyari dito, Sayan? Ba't nasugat to, be? Di eh. Saan na nasugat yan? Wala eh. Ito wala. Ayoko na, be. Ala, ito yung nadapa ka sa baba. Sa basketball doon, di ba? Dugon-dugo. Iyak, Sayan. Ma. Ba? Sulat ko. Ang sulat ko. Lolo. Kasi putay atin yung simba eh. Ganda. Ganda. Ito mausan. Ma-8 ko ma-8. Ano yan? Lugo-lugo color ah. Ikaw ah. Ama. Ay. Ama daw yung di man daw yan ah. Lagal ako. Lugo-lugo ka. Oo, ma-N. Perfect ng N. Galing. Pati. Wala na. Pati. Ganda ng N mo din ha. Level 1. Kikit mahal. Kalis agad ang level 2. Level 2 mahal. Hello, Level 1. Level 1. Level 3. Diba? Zion can just. Zion can just. Si militar. Zion can just Tar. Tar. Zion can just. Si militar. Diba? Zion can just. Zion can just militar. Ano yun? Zion can just si Ay, militar. huwag ka makatama. Okay. Bakit maon? Perfect. My baby. Maon. Sige daw. Zion can just. Okay.
Mama, Saya that, can just sit me tortor. Mama, that's the K, fun. K, K, K. Give me the baby. Yeah. Hi. So make me video. Mama, ang sulat ko. Ito din. Perfect ba? Level 4. Hindi. Wala na eh. Nebo zero. Right there. Ma, bakit zero mo zero? Perfect. For the baby. For the baby. Pagkatin mo ha. Wait ka. Hindi ah. Ahil voice. Here boy. Hey guys. Hi guys. Sige po, isa pang hi guys nga. Hi guys. Hello guys. Tulog ka na guys. Tulog ka na guys. Cute guys. Cute ah. Galing pa naman talaga ni Zaya. Galing pa naman talaga ni Zaya. Ito yung mandang. Ano? Mama ah. Diba? Yan. Mama. Ikaw. Mama, bilag ko. Napilig ko. Bilag ko. Bilag ko. Bilag ko. Friend. Bilag ko. Bilag ko. Ito. Check. Check. Check, check, check. Wow! Oh! Ma. Antok na ako, Zayan? Ikot, ikot. Tulog na tayo, Bi? Ikot. Sige. Galing ah. Level 4. Cute! Uy, ang cute! Bed na. Better. Bye-bye! Takpa mo yung camera, ganun mo. Takpa mo yung camera. Okay, dito na. Ganun. Bye-bye! Ganun, no? Point! Ganun. Sige.